Best friend. Mag-ambak-ambak ta ha. Ayaw pag una-una. Bantay mag-una-una ka ha. Ano man niya kong best friend, uy. Muna na lang ko, uy. Uy! Agay! Ingon ko ni mo, ayaw pag una-una. Sa man ni siya, uy. Sana makadong. Unsa man ka, uy. Bahala ka na ra, uy. Naguna-una man, good kag ambak, good bantog na pa. Nabukol na ka, mura kag kalbo da. Mauna, da. Sama dira, si ko dira. Di ko kalbo, iti kalbo. Kinsa man na, eh. Hoy! Ay. Saman. Sama dira ikaw may mas kalbo. Oh, kana. Kadugay kalayo. Da. Nasyudad. Siligon ti ka. Ano ba nila? Ano ba? Dali! Atot lang ka! No filter ni guys ha? No filter. Ali. Ali ba? Yes! Gani! Ikaw sabak ka? Ay, naku, gangan. Naku mo. Amit sa kong kuya. Da. Kuya. Hello. Sa unsa tong buhaton ari? Buhaton ari ay imong ganan. Unsa man nina og sa nina bagunsa data. Makdo man ni. Magmakdo ta. Ay. 1 2 3 go. Unsa man siya mura man ni sigsudan. Hoy, sigsaba dira mura ka ako best friend ta. Sige imong unsa man ni mura man ni siya syudad mura ikay syudad. Naman sa gani ko best friend. Saba dira. Kaba ko sa yang old. 7. Ngimuha sad 7. Nya pitot man imuha ako kay dako man taas matanawa ha. This is how we look like, guys. Ali diri saba dira. Ato ta, sige ra mga gago.